Hi, Gayas. Hi, Jay. Hello, guys. May nails ako. And nails. Hi, wow. May nails ako. Nails. Kumusta? Okay lang, buhay pa. Thank you. Snitch. Gising ka pa, snitch. Alas 2 pala kayo gising. Alas 2 pala kayo gising. Superman, hello. Tignan mo, oh. Hi, Sungit. Hi, Ems. Hi, Zen. Hi, Catalina. Ganda mo talaga. Thank you so much, baby. Thank you, Ban. Thank you so much. Oh, 1 star na ako. 1 star na ako, diba? Magwa 1 hour lang ako. Kiss naman dyan. Anong kiss ko? Thanks for tapping, Ban. Thanks for tapping, Jay. Ngiti ka. Marcus. Hi, Marcus. Wow, thank you. Hi, Raven. Wala, hindi ko makita yung comment. Oh, ang bilis. Alfred, thank you, Magic. Ang bilis. Nawawala kasi. Nawawala kasi pag tumaas na siya, parang nawawala na siya. Nelson, thanks for tapping. Sino man kayo? Ayun, meron na. Thanks for tapping, guys. Hi, Ryder. Ano daw? Puyat na naman. True lang. Hi, Kojak. 2 AM na dito eh. Para kang aswang maglag. Ay, sorry. 2 AM na. Para ano, hindi na ako mag-live bukas. Ngayon na ako mag-live, diba? Tayo ka, ate. Ito nga. Hi, Helmy. Hi, Joseph. Jeremy. Hi. Nagla-live yung ano. Out na rin ako, Maya Onte. Sige lang, snitch. Nagla-live yung kasamaan ko sa admin, kay Lard. Sige lang, snitch. Okay. Hi, Yukil. Thanks for tapping. Sabi na lang ang trabaho. Yan na naman kayo.
Yan na naman. Wag ganon. Thanks for tapping, guys. Hi, tito. Kung may tito, may kuya. Hi, Pen. Hi, Onion. Hi, Meow. Good morning, guys. Morning, diba? Hi, Van. Thanks for tapping. Talk. Thanks for tapping. Wow. Yung baby ko. Bakit niyo ako inuutusan? Ayoko na. By the way, ang pretty mo. Ay, thank you. Ayun lang. Wait. Oh. Diba? Ay na naman yung manok. Papansin talaga siya. Kaya ayoko mag-live eh. Daming manok eh.